We have been doing these past few days Robimy te meditation medytacje przez on kilka different dni nerve centers, dotyczące chakras. różne So we have dotyczące come to różnych the czakr. throat chakra, which I is teraz called the ostatnio doszliśmy purifying już do chakra, czakry Vishuddhi gardła, chakra. która nazywa się We czakrą have done oczyszczającą that. And wszystko. today we'll go to Robiliśmy the to już, Agya a chakra, dzisiaj the center przejdziemy in do Agya between the czakry, eyebrows, czyli deep punktu inside. między It's not just brwiami. outside here, it's deep inside. Głęboko Which we wewnątrz call the głowy, to nie pineal jest na zewnątrz. glands, pituitary glands. To odpowiednikiem tego jest Could szyszynka, be related to that, this organem, chakra. który jest And powiązany. it's Może być also powiązany Agya z tą chakra, czakrą. means that which orders, which controls our To synthetic, jest także czakra, która kontroluje, która parasympathetic and zarządza sympathetic nervous system. zarówno układ współczulny, jak i przywspółczulny nerwowy. Pineal pituitary glands must have something to do with the Agya chakra. Szynka ma coś, To ma Agya jakiś chakra. związek z czakrą Agya chakra. As a tiny dot, tiny small dot right deep To jest inside, taki malutki we punkcik, bardzo just głęboko take your wewnątrz attention naszej and let głowy. go. Kierujmy If you uwagę na put ten too much punkcik attention, i you'll concentrate, then you may rozluźniajmy się, get headache. porzucajmy. Jeżeli cały So czas po prostu się na make tym sure koncentrujesz, to you będziesz do miał ból not głowy. make any effort there Upewnij other than się, że a nie wkładasz w to slightest żadnego attention. wysiłku. Poza tym taką delikatną So uwagą obdarzamy ten you need punkt. to put some focus. You need to put some focus. Musisz Bring your odrobinkę mind, się which is scattered all skoncentrować, to over. prawda, Go. ponieważ Bring inaczej it to that umysł one biega point, po but the we moment you wszystkich find stronach. it's little stiffening, Ale simply jeżeli let go. poczujesz, że And poczujesz let your napięcie, że consciousness ta awareness koncentracja expand jest dla ciebie, So again przynosi ci we jakieś bring napięcie, it to to the musisz focus, odpuścić. and then again we Ciągle, let go. So this ciągle is a wracamy swoją fine uwagą do tego skill punktu. to do this. Huh? To jest It pewna needs that umiejętność fineness, taka, którą musimy nabyć. W sensitivity jaki sposób and skill koncentrować się nie to koncentrując. without getting into headaches and without Tak, żeby focusing, można było without po prostu się concentrating. sfokusować, Right? ale jednocześnie Very good. żeby nie prowadziło to do bólu अभी głowy. आज हम आज्ञा चक्र तक पहुंचे हैं, अभी चक्रों का ध्यान कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अब आज्ञा चक्र का अर्थ ही यही है जहां से पूरा शरीर की संचालन होती है, उसकी आज्ञा से सारी आज्ञा वहीं से चलती है। हमको मन में हम एक इच्छा प्रकट करते हुए कि आज्ञा चलते, हाथ उठाओ, तो वो आप सुनते ही सिग्नल आता है, आप हाथ उठाते हो, यहाँ चलो आप चलते हो। तो सारी जो कार्यक्रम है शरीर का, सारे कर्म है शरीर के, इसके केंद्र बिंदु संचालक स्थान है आज्ञा चक्र। इसमें यहाँ पर पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स करके कहते हैं, उससे शरीर के बाकी सारी ग्रंथियों के ऊपर भी स्वामित्व होता है, अधिकार मिलता है। इस चक्र का, आज्ञा चक्र का शब्द है शंख और घंटी। तो घंटी और शंख का नाद बीच में 1 मिनट के लिए होगा, वो सुनते हुए हम फिर विश्राम करेंगे, ठीक है ना। आज्ञा चक्र को तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तीसरा नेत्र, और यह क्रोध का भी, ज्ञान का भी द्योतक है। तीसरा आंख खोलने से क्रोध भी और तीसरे आंख से ज्ञान भी प्राप्त होता है। एक ही शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति है, एक तरफ से वो क्रोध के रूप में प्रकट होता है, होश हो तो वही ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। जब ज्ञान होता है, होश होता है, तो क्रोध नहीं होता। जब क्रोध होता है तो होश नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। और एक ही शक्ति है, इसका 2 रूप है। It's one energy in us which To jedna manifests energia, in 2 forms. która In the manifestuje się throat tutaj chakra, w it różnych was formach. gratitude Czyli and w, grief. When you are czyli grieving, w czakrze there is gardła no to gratitude. When you are grateful, był you can't grieve. smutek albo Grief is not wdzięczność. there at all. To jest ta It's sama the same energia. energy.
And the I ta same sama energia energy idzie do goes up to góry, the do Agya Czakry, Agya Chakra, do the third punktu eye między point. brwiami. This is the I jest symbol to of knowledge, wisdom, symbol and on the other hand, mądrości, anger. wiedzy, intelektu, ale Third eye też is also gniewu. the place for anger. Kiedy When there jest is anger, gniew, there nie is ma no w nas wisdom. żadnej When there is wisdom, mądrości. there is no anger. To jest jedna So it's one energia, która energy się manifesting wyraża w różne these sposoby. dual forms. Jedną One pozytywną, positive, jedną one negatywną. Now, the Dźwięk, sound który for rezonuje this z tą chakra czakrą, is gone to są na and przykład bells. So for a minute or so we may dzwoneczki, hear bells and tak? the Albo sound, takie konchy, and takie muszle. just allow the sound just to Po be prostu and pozwól, be żeby ten dźwięk rozprzestrzeniał się w Make tej sure you are czakrze. not focusing, you're not Nie koncentruj się ze concentrating. specjalnym All wysiłkiem. that you do is Nie używaj just bring a wysiłku. gentle To jest bardzo attention delikatna, subtelna and let uwaga, go. którą kierujemy na tą czakrę. एक हल्का सा अपना ध्यान वहां लेके आते हैं, फिर छोड़ देते, यही मुख्य बात है यहाँ करने का. So let us Usiądźmy sit wygodnie. comfortably, easily, आराम से बैठ जाए. Let us start again I today teraz by zaczniemy od shaking our potrząsania hands. dłońmi. हाथों को झाड़िए, झाड़ते जाइए, आंखें बंद करके हाथ को झाड़िए. Zamknijmy Close oczy your eyes and i feel the poczuj movement of ruch your swoich hands. rąk. Shake your hands. Trząsaj with your ręce eyes z zamkniętymi closed. oczami. And Możesz shake też your head potrząsać also. głową. To jest ok. It's good. Także Let us kręcimy shake głową your i head. potrząsamy nią. Move our Poruszamy head głową w right prawo, and w left, lewo, do up góry, and na down, dół right and left, up and down. i wstrząsamy Shake your dłońmi. head and keep moving your hand. Synchronize your hand movement. Połącz, and your synchronizuj ruchy rąk सिर i को głowy. हिलाइए और हाथ को हिलाइए, लयबद्ध तरीके से करते जाइए. आंखें बंद रखें. अब आप विश्राम करें, हिलाना डुलाना बंद कर दें. Dobrze, zatrzymajmy się teraz. Moving and shaking. And place Połóżmy your palms dłonie na on your kolanach lap and i sit with siedzimy your z eyes zamkniętymi closed. oczami. हथेली को खुला रखें, अपने गोद में रख लीजिएगा. आंखें बंद रखें, चेहरे में एक मुस्कान हो. Uśmiech Keep a mamy smile szeroki na on your twarzy. face. Notice the Zaobserwuj, little sensation ile that's się going dzieje around w in the Twoim body. ciele, jakieś różne शरीर doznania, में जो które się झंझनाहट pojawiają. हो Obserwuj je. रही है, हाँ? हिलाने से और स्थिर रहने से जो झंझनाहट शरीर में हो रही है, उस पर गौर करें. अब हम ओंकार का ध्वनि करेंगे और शरीर के एक एक कण को उस ध्वनि से धो डालेंगे. उस ध्वनि से हम शक्तिवान बनाएंगे. Let us Teraz energize our napełnijmy całe whole ciało body energią, with śpiewając 3 chanting razy Om Om. 3 times, and I let us dzięki temu cleanse every oczyścimy cell of wszystkie our komórki body ciała i and jednocześnie energize napełnimy je it energią. simultaneously. रीढ़ की हड्डी सीधा रहे, शरीर स्थिर है. Weźmy głęboki सांस wdech. लीजिए. You are Nie not tylko only śpiewasz ten chanting the dźwięk, sound, ale czujesz go feeling it na from poziomie your wibracji whole w body. całym ciele. आप सिर्फ नाद ही नहीं कर रहे हैं, उस नाद को पूरे शरीर से स्वीकार भी कर रहे हैं. शरीर को स्थिर रखें. मन ही मन शरीर को सम्मान करें. आदर पूर्वक अपने ही शरीर को
आप देखेंगे मन ही मन। Mentally gaze at your Obserwuj body swoje with ciało reverence. mentalnie, z Honor your uważnością. own body. Uszanuj swoje Have ciało. reverence Miej for your uważność, own body. szacunek i wytrwałość This tej body of obserwacji. yours To belongs to the ciało jest nature, częścią belongs to the natury, divine. częścią boskości. It's given to you Przez for jakiś a czas period zostało of Tobie time. podarowane. कुछ समय के लिए आपको दी गई है यह शरीर। वाक्य में ये ईश्वर का ही है, ईश्वर का संपत्ति है। Honor Szanuj your swoje own ciało. body from top Od to czubka bottom, głowy and do from bottom to palców top. stóp. I od सिर से stóp do पांव तक, głowy. पांव से सिर तक शरीर को मन ही मन सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें। जैसे किसी पवित्र ग्रंथ को आप दोनों हाथ से उठाते हैं या सम्मान पूर्वक देखते हैं, रखते हैं, ऐसे ही सम्मान यह शरीर को देंगे अभी। The same Tą reverence you samą give it to any holy uważnością, którą czytasz scriptures or wszystkie book, święte księgi, you tak, have the tak same samo reverence to zastosuj your tą own body uważność i szacunek right dla this swojego moment. ciała. Właśnie Not teraz, tomorrow nie or jutro, any nie other day. kiedykolwiek, tylko Just właśnie now, teraz, tu i here. teraz. Have Miej tą reverence uważność to your own body swoje as you would ciało, do any tak jakbyś sacred czytał w tym text czasie or jakiś święty symbols. tekst. That is done, now Dobrze, to już relax. mamy वो zakończone i तो teraz się कर लिया है, अभी rozluźnijmy. विश्राम करें मुस्कान के साथ। एक बड़ा महत्वपूर्ण काम करने के बाद जैसे आप खाली हो जाते हो, विश्राम करते हो, ऐसे इस वक्त विश्राम कर। After accomplishing an Po zakończeniu important jakiejś work, ważnej how pracy, you jak się relax? czujesz? Relaksujesz się wtedy. In the W ten same sam way, sposób just teraz now, relax rozluźnij się. that your job is Bądź accomplished. pewien, że zakończyłeś swoją pracę już. You are I reposing teraz in spoczywasz po yourself prostu w jaźni, just this właśnie moment. teraz. इस वक्त अपने आप में विश्राम कर रहे हैं। एक बड़ा काम संपन्न हो चुका है। A big job is Zakończyłeś właśnie accomplished. wielką pracę. This moment Właśnie teraz. is a time Teraz for jest czas na relaxation. relaks, na odpoczynek. Your mind has become empty. Umysł staje się pusty, Your body a is ciało jest relaxed. zrelaksowane. मन को खाली कर दे, अभी शरीर को विश्राम दिला दे। एक और गहरी सांस लीजिए और Weźmy głęboki छोड़िए। wdech i Take wydech. another deep breath in and let go. Now place your Teraz kieruj attention uwagę all around your dookoła head. głowy. पूरा सिर और उसके चारों ओर अपना मन को रखें। Keep your mind around your head. Umysł będzie otacza Twoją głowę. Your attention around Całą your head. uwagę mamy dookoła głowy.
Another deep Jeszcze breath jeden in wdech and let go. i rozluźnij się. एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ दें. सिर में कई संवेदनाएं उठ सकती है, कई भावों की लहर उठ सकती है. उठने दें, उसको रहने दें. In this W tej head głowie many jest wiele sensations might doznań może arise, się pojawiać, or feelings uczuć. may rise up. Let Niech it będą. be. A feeling of Uczucie contentment zadowolenia or disappointment, albo rozczarowania, expectations oczekiwanie, and feverishness. podekscytowanie. All different Wszystkie te różne emotions, emocje, tension, napięcia, all this can wszystko show teraz up. może się pojawić. Just let Pozwól them im be. być. तरह तरह की भाव, सकारात्मक नकारात्मक भाव इन्हीं मस्तिष्क में घूमते रहे हैं. भूतकाल में इसी मस्तिष्क में तनाव भी, तृप्ति भी, असंतुष्टि भी, नाराजगी भी सब घूमते रहे. रहने दें उन सब. Now bring your Teraz attention przenieś uwagę to in between the na eyebrow, punkt między little brwiami, ale deeper there, głębiej, w środku czaszki, tiny malutki point. punkcik, in który between the znajduje się między eyebrow, brwiami. little ale głęboko w deeper, czaszce. about an inch deeper. एक अंगुल भीतर गहराई में एक छोटी सी बिंदु पर अपना ध्यान लेके आए. एक ही तरंग है जो कभी तनाव बन जाता है, तभी खुशी, तभी नाराजगी, गुस्सा, तभी करुणा, कभी प्रेम, कभी आनंद, कभी दुख. वो सब रूप को रहने दें. अपनी चेतना को दोनों भुवों के बीच में एक अंगुल अंदर एक छोटी सी बिंदु पर केंद्रीकृत करें. Keep your attention Cały on czas the tiny utrzymuję little uwagę na spot. malutkim punkciku w środku głowy. A tiny spot which you don't To jest even tak see, mały punkcik, can't że even nawet nie możesz see, go zobaczyć. but Po just prostu feel czuj it. go. You may not be able to Nie see możesz go it, just zobaczyć, feel a ale tiny czuj go. spot. Taki malutki punkt. एक छोटी सी बिंदु दिखती भी नहीं होगी, मगर अनुभव कर सकते हैं, उसका महसूस करें. और थोड़ा जोर दे उस पे. Give little more attention Jeszcze there. odrobinę więcej uwagi w tym punkcie. And let I go. rozluźnijmy się. छोड़ दें. अब मन को चारों ओर फैलने दें. Let the mind fly into Pozwól, all żeby umysł directions. odleciał we wszystkich Expand. kierunkach, poszerzył się. Again bring back Jeszcze to the raz point. wracamy do tego फिर से वो punktu w środku बिंदु पर आ जाइए. głowy.
शंख और घंटानाद पूरे मस्तिष्क को साफ कर दे रही है। The sound of conch and bell is Dźwięki koni clearing i our dzwoneczków heads czyszczają naszą głowę of all the ze wszystkich negativity, negatywności. clearing our Oczyszczają head naszą głowę. and I relax. rozluźnij się. सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु मस्तिष्क के भीतर कहीं पर भी एक सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु का अनुभव करें, उसका आदर करें और स्वागत करें। With Z reverence, uważnością, wytrwałością. identify tiny Uświadom sobie spots ten malutki somewhere punkcik deep in the mind, bardzo głęboko w głowie. anywhere in the mind, Gdziekolwiek w mózgu, w a umyśle. tiny dot. Jakikolwiek punkt. just feel it. Poczuj You may go. not Nie see możesz it, go just zobaczyć. Po feel it. prostu poczuj go. As you do this, if you Jak feel robisz some to tension i czujesz jednocześnie somewhere jakieś in the napięcie w body, ciele, just be po with prostu it bądź z tym. let Zaakceptuj go. i rozluźnij się, Let odpuść go sobie. and relax. When you Kiedy się relax, your rozluźnisz, mind Twój flies umysł around, odlatuje we wszystkich spreads kierunkach. all around the W room. całym tym pokoju się znajduje. Your mind Poszerzasz expands się. and expands and Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. become Uświadom aware of the sobie vastness of the mind ogrom tego umysłu and the i tiny jednocześnie dot, malutki punkcik w nim. the smallness of it Najmniejszą cząstkę. Obie te rzeczy uświadom sobie naraz. Ogrom umysłu i malutki punkcik w nim. Now let go Teraz all your efforts. Porzuć wszelkie wysiłki. आपका विकसित स्वरूप और अति सूक्ष्म स्वरूप दोनों को एक साथ देख लें। आप अणु से भी अणु हो और महत से भी महत हो, अति विशाल भी हो, अति सूक्ष्म भी। मन अति सूक्ष्म भी है आपका, उसका अनुभव ही करें, देखने की चेष्टा न करें। और आप विशाल से भी विशाल और बृहत हो।
इस वक्त शरीर का और किसी भाग का कोई भान नहीं है. This moment you are not even aware of other parts of the body. Nawet nie jesteś w tej chwili świadom jakichkolwiek innych If części it ciała. comes up, let it be. Jeśli jakaś część ciała się pojawi, to niech tak będzie. Nothing to do. Nie musisz nic robić. Nie musisz nic wiedzieć. Just let the mind relax. Pozwól, żeby umysł się rozluźnił jeszcze bardziej, Let jeszcze the mind bardziej expand i poszerzył się more. jeszcze bardziej. Shanti, Shanti, Shanti. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। गहरी मुस्कान के साथ सांस लीजिए और छोड़िए। Weźmy głęboki wdech. इस वक्त आपकी आंख भी मुस्कुरा रहा है, कान तक आपकी आंख की मुस्कान चली है।
शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं. Become aware of your body Uświadom and sobie surroundings. ciało i otoczenie. Take another deep breath Weźmy jeszcze jeden in wdech. and very slowly I bardzo and powoli gradually. wydech. As you breathe out, may Podczas open wydechu your eyes. możemy You powoli feel like otwierać lying oczy. down and Jeśli czujesz resting taką for potrzebę, 5-10 połóż minutes. się jeszcze przez na You 10 may do minut. so. अभी लेट के Tak jest okej, 5-10 tak też jest मिनट आपको dobrze. विश्राम करने का मन हो तो जरूर करें. Check it. Kochani, pobądźmy w tej bardzo głębokiej ciszy po medytacji jeszcze. Możemy siedzieć, możemy się położyć, tak jak Guruji mówi, na 5-10 minut. Pobądźmy w tej cudownej energii. Jai Gurudev.